हाय एवरीवन, कशी आसा सगळी। हांव आयज मार्केटांतल्यान पालू आनी सुंगटां घेवन येयल्लें। पयली सुंगटाची कडी करता आनी मागीर पालूचे फिश फ्राय करून दाखयता। हे पळया, सुंगटां हांव हिंगा क्लीन करून घेतले। आता तेजी कडी करूं कितें इन्ग्रेडियंट्स जाय हे दाखयता तुमकां। हे पळया, सोय घेतला, मिरसांग, लसूण, सासव मेथी, अटांबे सोला, कोरिएंडर पावडर आणि हळद। हे सगळे मिक्सर जाराक घाल ग्राइंड करून घेता। आता एक साइडीन सुंगटां शिजोवन घेता। एक तोपात इल्लें तेल घालता, जास्त नाका, इल्लेशें तेल घातल्यार पुरो। आनी हेतूंत टोमॅटो आनी कांदो घालून घेता। हांवें टोमॅटो आनी कांदो बारीक कट करून घेतला। हे आता घालता आनी हे तेलात बरें तळसून घेता। हे 1-2 मिनट बरें तळसून घेवूं जाय। हे बरें शिजला आता टोमॅटो आनी कांदो। तेजे नंतर आमी सुंगटां घालया। हे पळय, हांव सगळे सुंगटां घालता आनी ते बी हे कांदो आनी टोमॅटात बरें तळसून घेवचे। आनी आता लो फ्लेमाचेर हे शिजोवन घेवया। हांव आता हे शिजोवन घेता। 5 मिनटां जाली। आता चेक करया, सुंगटां शिजला काय ना ते पळया। हे पळयल्यार कळटा सुंगटां ऑलमोस्ट शिजला। आता आमी ग्राइंड केल्ले मसालो हेतूंत घालून घेवया। हे पळया, हे हांव सगळे मसालो घालून घेता। मीठ घालता आनी हे मिक्स करून घेवन बरी खतखत काडटा। कडी बरी खतखतली जाली आमगेली सुंगटां कडी। आता तुमकां पालू फिश हेजे फ्राय करून दाखयता। आयज हांव पालू फिश घेवन येयल्ले, हेजे हांव फ्राय करतले, दाखयता तुमकां। हे पळया, हे फिशाक हांव वॉश करून सॉल्ट लावन घेतला आनी एक मसालो रेडी केला। हो मसालो स्पेशल काय ना, एज युजली तुमी करचोच मसालो। सॉल्ट, टर्मरीक पावडर, चिली पावडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी लेमन ज्यूस। हेतूंत काय कसलो मसालो हांवें स्पेशल काय एड केलो ना। थोडे जाण फिश फ्राय मसाला तो मसालो यूज करून घेवन फ्राय करतात, बट हांव ते कसलो यूज केलो ना पावडर। हेका फक्त होच मसालो सुद्दां लावन तुमी फ्राय केल्यार सुद्दां फिश फ्राय बरें लागता। आनी एक कितें म्हणल्यार हे पालू आसा न्ही, तेका तुमी हाडले तशें थोडे वेळ मीठ लावन घेवन दवरा। अशें करून दवरलें जाल्यार ते साई उदकाचे कितें स्मेल उरता ते येना म्हणटात आनी ते खरें। हांव अशेंच करता, फस्ट हाडले तशें थोडे वेळ मीठ लावन घेवन दवरता आनी मागीर थोड्या वेळान हे बरें 2 पाटी वॉश करून परत मीठ लावन घेवन मागीर मसालो लावन घेता। अशें करून हांव सगळे फिशाक मसालो लावन घेता। आता आमी फिश फ्राय करूं घालया। हांव तवो गरम करून तितूंत थोडें तेल घातला आनी हे फिशाक अशें रव डीप करून घेवन तव्यार घालून घेता। म्हाका मातशें प्रॉब्लेम जाता, एकच हातीन म्हाका हे सगळें करचें पडटा, एक हातीक मोबायल आसा। हे पळया, अशें जाता, सो मातशें एडजस्ट करून घेया। अशें करून सगळें हांव फिश रव्याक डीप करून घेवन तव्यार घालून घेता। हे पळया, आता फिश फ्राय बी जालें। हांव हिंगा म्हाका 2-4 सुंगटां बी फ्राय करून घेतले। उकडे तांदळा शीत, सुंगटां कडी आनी पालू फ्राय आनी सुंगटां फ्राय। म्हागेल्या घोवाक वाडला आता, ताका विचारता कशें जालें काय म्हूण। हे पळया, मिस्टर सुनील,
कशें जाला जेवण टेस्ट करून सांग भासानच पोट भरले कितें बेस्ट जाला हा घरात कडी सरून उडयता हांव तुमकां कळना बरी आमरुस्ती जाला नुस्तीक जाला बेस्ट जाला आतां हें नुस्तें सांग हा गरम गरम बरें चरचरी फ्राय जाला हा बेस्ट जाला हेणी सांगिल पळोवन म्हाका बी पोटा भूक लागली हांव बी जेवन घेता बरें तर बाय